ओम श्री गणेशाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स ए वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि आपणक पई आगु आसुथबा ए सप्ताहटी आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो। ए सप्ताह रे आपणक जीवन रे कोन बड़ परिवर्तन आसीबो ता सहित ए सप्ताह रे जदि विशेष भाव रे कहिबा साप्ताहिक स्थिति आपणक पई कोन रहिबो, केउ जिनिस रे आपणको फायदा मिलिबो, केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानियता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर स्थिति किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्ये आमे आपणको देबाकू जाउछु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपणको किछि उपाय विषय मध्ये कहिबो जहा द्वारा आपण ए सप्ताह को आउरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आमर आपणको रिक्वेस्ट कि जदि आपण हमर ए चैनल रे नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रस्त आमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणको पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणको पई विशेष रूप रे ए साप्ताहिक राशि फल। जदि विशेष रूप से सबुठारु प्रथमे आमे आलोचना करिबा कि कोन आपणक पई ए सप्ताह रे पॉजिटिव स्थिति रहिबाकू जाउछि। जदि विशेष भाव रे कहिबा ए सप्ताह रे अचानक धन लाभ प्राप्तिर आपणक पई अनेक ही जोग बनु अछि। आउ आपणकर सब प्रॉब्लम मध्ये दूर होई जिवो। आपण आपणकर कर्म उपरे आगो को बढ़िबा को ट्राई करिवे, निजर काम कार्य को भल दिग देबा पई ट्राई करिवे, जहा द्वारा समय अनुसार आपणको भल सफलता मध्ये प्राप्त होई जिवो। एहा सहित जदि कहिबा उन्नति संबंधित कोनोसी शुभ समाचार मिलिबार जोग मध्ये बनुछि। आध्यात्मिक क्षेत्र रिलेटेड कोनोसी अनुभवी व्यक्तिंक सानिध्य मध्ये आपणको प्राप्त हेबो। विद्यार्थी निजर लक्ष्य प्रति एकाग्र चित्त मध्ये रहिबे तथा तार परिणाम मध्ये सेमानकु उचित भाव रे प्राप्त होई जिवो। एहा सहित जेउ कार्य पूर्वरु अटकी रहिथिला अर्थात स्थगित थिला से सबु पूरा हेबार मध्ये विशेष रूप रे जोग बनुछि। आपण आपणकर योग्यता आ प्रतिकारात्मक रूप रे नै कि आगो को बढ़िबे, निजर प्रतिद्वंदी को ऊपर सफलता मध्ये आपणको मिलिबो आ विजय प्राप्त हेबे। आपणकर दिन चर्या रे विशेष भाव रे आगो को मध्ये बढ़ी जिबे, जहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे आश्चर्यजनक निखार देखिबा को मिलिबो। संतानकर शिक्षा एवं क्यारियर आदि रिलेटेड कोनोसी बड़ निर्णय मध्ये आपण नै पारंती। विद्यार्थींकर पाठपढ़ा एवं क्यारियर संबंधित समस्यार समाधान होई जिवो, जहा द्वारा समस्ते खुशी अनुभव करिवे। आउ आपण मध्य निजर स्थिति को नै कि भल लाभ प्राप्ति हेबे। बड़ वृद्धंकर आशीर्वाद आउ कृपा मध्ये आपणको प्राप्त होई जिवो। स्वास्थ्य रे मध्ये विशेष रूप रे सुधार आसीबा कारणरू आपण आपणक भितरे गोटे नुआ ऊर्जा को अनुभव करिवे। आउ पूरा आत्मविश्वासर सहित निजर कार्य प्रति ध्यान देबा स्टार्ट करिवे। कौनसी शुभ समाचार मिलिबा कारणरू मनरे प्रफुल्लता मध्ये रहिबो। एहा सहित जदि कहिबा आपण माने व्यवहार कुशल मध्ये रहिबे, बुद्धिमता एवं होशियारीर सह सबु कार्य को मध्ये आपण करि नेबे, जहा द्वारा आपणको काफी खुशीर मध्ये अनुभव होई जिवो। ता सहित जदि विशेष भाव रे कहिबा कोन नेगेटिव आपणको पई रहिछि, जदि विशेष रूप रे कहिबा सामाजिक मान सम्मान प्राप्त हेबार संभावना जेहेतु कम रहिछि, तो कोनोसी ना कोनोसी कार्य को विस्तरता और गंभीरतार सह पूर्ण करंतु। एहा द्वारा सफलता आउ सम्मान आपणको प्राप्त हेबो। सबु बंधुंक रिलेट सह संबंध खराब हेबार स्थिति रहिछि। धन संचय करिबार विशेष रूप रे प्रयास मध्ये आपण ए समय रे करि पारंती, सावधान हुंतु। एहा सहित आर्थिक मामला रे सावधानता रखिबार आवश्यकता रहिछि। भाईंक द्वारा संपत्ति भाग बंटार मध्य स्थिति आपणक पई बनु अछि। आपसिक संबंध को बिगाड़ंतु नाही। युवा वर्ग निजर क्यारियर सहित कोनोसी प्रकारर समझौता करंतु नाही। एहा सहित आपण आपणकर क्रोध आ आक्रोश उपरे काबू रखिबार आवश्यकता रहिछि। केते थर तर्तरे अति उत्साह रे बना जाइथिबा खेल आपणकर बिगिड़ी पारे, जहा द्वारा पारिवारिक सुख शांति मध्य प्रभावित हेबो। निजर लक्ष्य प्रति दृष्टि रखिबा आपणक पई अति आवश्यकता रहिछि। एहा सहित अजणा आ अपरिचित लोकंक द्वारा व्यवहार रे लेनदेन रे सावधानता रखिबा। आपण कोनोसी साजिश बा षडयंत्रर शिकार मध्ये होई पारंती। सेथि पई बेहतरीन उपाय आपणक पई एहा रहइबो कि आपण भूल संगति ठारू दूरी कि ही रुहंतु। बड़ वृद्धंक स्वास्थ्य आपणको ध्यान रखिबार आवश्यकता मध्ये विशेष रूप रे रहिछि।
ତା ସହିତ ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ପ୍ରବଳତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଭୂମି ଏବଂ ବାହନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ହିଁ ଆପଣ କିଣାକିଣି ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେହତରିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। କି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି କାଫି ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟ ବନିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦ୍ଦିପଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ ରବୈୟା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବନିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର ହେବ। ନିଜର ପୁରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ତଥା ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟସର ପ୍ରମୋସନରେ ଲାଗିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଣୀତ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ ବିବେକର ସହିତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରି ମଧ୍ୟ ନେବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସ୍ଥିତି କାବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭଳି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଓ ତେଲୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ମନରେ ମନରେ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ମନକୁ ମନ ଆପଣ ଜପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ହିଁ ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହରିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ବସିକି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।